नमस्कार। 22 सावन विश्ववरेण्य कवि रविंद्रनाथ का प्रयाण दिवस है। जीवन का लंबा समय उन्होंने साहित्य साधना द्वारा भारतीय वाङ्मय को उज्ज्वलतर किया है। कविता, कहानी, गीत, नाटक, उपन्यास, निबंध और अनेक मननशील रचना द्वारा उन्होंने भारतीय साहित्य को विश्व साहित्य के समक्ष गौरवान्वित किया है। रविंद्रनाथ पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। उनकी रचनाओं का अनुवाद दुनिया भर के अनेक भाषाओं में हो चुका है, हो रहा है और होता रहेगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में इस उच्च कोटि के महान साहित्यिक का जन्म हुआ था। वैसे तो भारत माता रत्न प्रसविनी है ही। रविंद्र गीतों की संख्या 3000 से भी अधिक है। तन्मय होकर रविंद्र गीत सुनने वाले बता पाएंगे गीतों में भाव, भक्ति, भाषा, प्रेम, सुर, ताल, लय की गहराई और जीवन में सत्य का प्रकाश कितना है। हम आज बलाट प्रकाशन की ओर से इस महान कवि की कुछ कविताएं एवं उन्हीं की हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर कवि को अपनी श्रद्धांजलि जता रहे हैं। आशा है ये अनुष्ठान आप सभी को अच्छा लगेगा। नमस्कार। আবার এলো 22শে শ্রাবণ। রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসানের পর পেরিয়ে গেছে 82 বছর। এখনো রবির কিরণে আমাদের জীবন উদ্ভাসিত, আমাদের সমাজ উদ্ভাসিত, আমাদের সমস্ত সত্তা উদ্ভাসিত। আমি অলোক সামান্য প্রতিভাধর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আজকের প্রয়াণ দিবসে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানাই প্রণাম। বিশ্বকবি সম্বন্ধে কিছু বলার মতো যোগ্যতা আমার নেই, সেই ধৃষ্টতায় আমি যাচ্ছি না। শুধু বিস্ময়ে অভিভূত হই যে এরকম প্রতিভাধর মানুষ ছিলেন এবং আমাদের অশেষ সৌভাগ্য যে তার মতো একজন দার্শনিক, একজন বিশ্বমানব যিনি সব কিছু নিয়ে ভেবেছেন, তিনি এই ভারতবর্ষেই জন্ম নিয়েছেন। এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। আজকের এই চরম এক বিপন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথই আমাদের শেষ আশ্রয়। এই আশ্রয়কে আমাদের আনুষ্ঠানিকতার বাইরে গিয়ে নিয়ে আসতে হবে আমাদের জীবনের মাঝখানে, আমাদের চিন্তার মাঝখানে, আমাদের কর্মের মাঝখানে। তাহলে হয়তোবা আমরা সার্বিক যে অবক্ষয় সামনে দেখতে পাচ্ছি এর থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি। যাই হোক, আমি আর কথা বাড়াবো না। বিশেষ আলোচনা করার মতো যোগ্যতা আমার নেই, আমি একটু আগেই বললাম। আছে শুধু অন্তরের অপরিসীম শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধা মনে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে শেষ রচিত কাব্যগ্রন্থ, শেষ এই অর্থে কালানুক্রমিক যদি আমি বলি, কাল অনুসরণ করে যদি আমি বলি, তাহলে রবীন্দ্রনাথের শেষ কাব্যগ্রন্থ, শেষ লেখা, সেই শেষ লেখার একটি কবিতা
আবৃত্তি করে আমি আমার কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করব এবং এই সাথে আমার কথাও শেষ করব। এই কবিতাটির নাম প্রথম দিনের সূর্য। রচিত হয়েছিল 1348 বঙ্গাব্দের 11 শ্রাবণ, অর্থাৎ 22শে শ্রাবণ তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তার মাত্র 11 দিন আগে তিনি এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন। আমার অত্যন্ত একটি প্রিয় কবিতা, খুব ছোট কবিতা। এই দিয়েই আমি কবিগুরুর প্রতি আমার শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করব। প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল সত্তার নূতন আবির্ভাবে, কে তুমি? মেলেনি উত্তর। বৎসর বৎসর চলে গেল, দিবসের শেষ সূর্য শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগর তীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়, কে তুমি? পেল না উত্তর। নমস্কার, আমার নাম ভাস্বতী ভট্টাচার্য। আজ আমি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কবিতা দুঃখের আঁধার রাত্রি আবৃত্তি করে শোনাব। দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে এসেছে আমার দ্বারে, একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত, অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার। যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস, ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়। এই হার জিত খেলা জীবনের মিথ্যা একুহক, শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা, দুঃখের পরিহাসে ভরা ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি, মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আধারে। নমস্কার। আজ 22শে শ্রাবণ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমৃত মহাপ্রয়াণের দিন। কবিগুরুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে আমি দোলন চাঁপা দাসপাল পাঠ করছি কবির লেখা কবিতা মধুময় পৃথিবীর ধূলি। এ দুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি, অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি এই মহামন্ত্রখানি, চরিতার্থ জীবনের বাণী। দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা কিছু উপহার, মধুরসে ক্ষয় নাই তার। তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে, সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে। শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর, বলে যাব তোমার ধূলির তিলক পড়েছি ভালে। দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে, সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি। এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি। ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি স্বাতিলেখা রায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু দিবসে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তার শেষের দিককার একটি কবিতা
আজকে পাঠ করার চেষ্টা করছি। রূপনারায়ণের কুলে। রূপনারায়ণের কুলে জেগে উঠিলাম, জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়। রক্তের অক্ষরে দেখিলাম আপনার রূপ, চিনিলাম আপনারে। আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায় সত্য যে কঠিন, কঠিনের ভালোবাসিলাম। সে কখনো করে না বঞ্চনা। আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যায় জীবন, সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে, মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে। নমস্কার, আমি বিচিত্রা চৌহান। আমি আজ পাঠ করছি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা। কবিতাটির শিরোনাম প্রথম দিনের সূর্য। প্রথম দিনের সূর্য। প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল সত্তার নূতন আবির্ভাবে, কে তুমি? মেলেনি উত্তর। বৎসর বৎসর চলে গেল, দিবসের শেষ সূর্য শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল। পশ্চিম সাগর তীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়, কে তুমি? পেল না উত্তর। ধন্যবাদ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ কবিতা তোমার সৃষ্টির পথ। তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি, বিচিত্র ছলনা জালে এ ছলনাময়ী। মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে সরল জীবনে। এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্বেরে করেছ চিহ্নিত, তার তরে রাখুনি গোপন রাত্রি। তোমার জ্যোতিষ্কতারে যে পথ দেখায়, সে যে তার অন্তরের পথ। সে যে চিরস্বচ্ছ সহজ বিশ্বাসে, সে যে করে তারে চিরসমুজ্জ্বল। বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু, এই নিয়ে তাহার গৌরব। লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত, সত্যের সে পায় আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে। কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে, শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে আপন ভাণ্ডারে। অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে, সে পায় তোমার হাতে শান্তির অক্ষয় अधिकार। नमस्कार। आज 22 श्रावण है। विश्ववरेण्य कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी का पुण्यतिथि। उन्हीं के पुण्यतिथि पर उनकी ही लिखी बांग्ला कविता तोमार सृष्टिर पथ के हिंदी अनुवाद तुम्हारी सृष्टि का पथ, जिसे अनुवाद किए हैं हमारे माननीय सुप्रसिद्ध बहुचर्चित साहित्य प्रेमी श्री अशोक वर्मा जी ने, मुझे इस पुनीत अवसर पर उल्लिखित कविता पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। मैं श्रीमती राजकुमारी मिश्रा अब आप लोगों को कविता सुना रही हूँ। कविता का शीर्षक है तुम्हारी सृष्टि का पथ। तुम्हारी सृष्टि का पथ बिखेर रखी हो विचित्र छलना जाल में, हे छलनामयी। झूठी विश्वास के फंदे बिछाई हो निपुण हाथों से सरल जीवन में। इसी प्रवंचना से महत्व को चिन्हित की हो, उसके लिए नहीं रखती हो कोई गोपन रात। तुम्हारे ज्योतिष्क उसे जो पथ दिखाता है, वह है उसका अंतर का पथ। वह चिर स्वच्छ है, सहज विश्वास में वह उसे करता है चिर उज्ज्वल। बाहर चाहे क्यों ना हो वह कुटिल,
पर अंतर में है ऋजु। यही है उसका गौरव। लोग उसे कहते हैं विडंबित। सत्य को वह पाता है अपने प्रकाश से धो भीतर ही भीतर। किसी भी तरह उसे प्रवंचित नहीं कर पाता है। अंतिम पुरस्कार ले जाता वह अपने भंडार में। अनायास जो सह सकता है छलना को, वही पाता है तुम्हारे हाथों से शांति का अक्षय अधिकार। धन्यवाद। दुख की अंधेरी रात। दुख की अंधेरी रात बार बार आएगी मेरे द्वार। देखा था उसका एकमात्र अस्त्र, कष्ट का विकृत छल, त्रासों की विकट चतुराई। अंधेरे में छलना की भूमिका है उसकी। जितने बार उसके मुखौटों की किया था विश्वास, उतने बार हुआ था अनर्थ पराजय। हार जीत का यह खेल, जीवन का यह मिथ्या कहक, पराजय बचपन से पग पग जुड़ी थी यह विभीषिका है। दुख का परिहासों से है भर, डर का विचित्र चल छवि, मृत्यु की निपुण कला फैली अंधेरे में। नमस्कार। रविंद्रनाथ की अनुदित कविता रूप नारायण के कुल पर पाठ कर रही हूँ मैं, सीमा सरनेकार। रूप नारायण के कुल पर। रूप नारायण के कुल पर जाग उठा मैं, जाना यह जगत स्वप्न नहीं है। रक्ताक्षर में देखा अपना रूप, पहचाना है खुद को आघातों से, वेदनाओं से। सत्य तो है कठोर, कठोर से मैंने किया था प्यार। वह कभी वंचना नहीं करता। मृत्यु के दुख का तप है ये जीवन। सत्य का दारुण मोल लाभ के लिए मृत्यु में सब ऋण चुकता होता है। धन्यवाद। विश्वकवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी की अनुदित कविता प्रथम दिन का सूर्य, मैं टीना वर्मा पाठ कर रही हूँ। प्रथम दिन का सूर्य पूछा था सत्ता के नवीन आविर्भाव से, कौन हो तुम? नहीं मिला था उत्तर। साल दर साल गुजर गए, दिन का अंतिम सूर्य अंतिम सवाल किया। पश्चिम सागर के तीर निस्तब्ध शाम के समय, कौन हो तुम? नहीं मिला कोई उत्तर। विश्वकवि रविंद्रनाथ ठाकुर की अनुदित कविता मधुमय पृथ्वी की धूल। यह दुलोक मधुमय है, मधुमय है पृथ्वी की धूल। मैं अपने अंतर में उठा लिया इस महामंत्र को। चरितार्थ है जीवन की वाणी। दिन प्रतिदिन सत्य का जो कुछ मिला है उपहार, मधुरस में है नहीं क्षय उसका। सो यह मंत्रवाणी मृत्यु के अंतिम प्रांत में बज रही। सारी क्षय क्षति को झूठा बना अंतर का आनंद विराज कर रहा। जब धरती का शेष स्पर्श ले जाऊंगा, कहता जाऊंगा तुम्हारी धूल का तिलक लगाया हूँ ललाट पर। देखा हूँ नित्य की ज्योति दुर्योग की माया की ओट में। सत्य का आनंद रूप इस धूल पर मूर्त हुआ है। यह जान धूल पर रखा अपना सर।